اولاد ایمان جس کا صدقہ ہے، اسی کی بارگاہ میں یہ شعر ہیں کہ خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، جو ہنس کے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں، جو ہنس کے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں۔ بہت قیمتی شعر ہے کہ خدا بھی بننے کا دعویٰ کیا ہے لوگوں نے، خدا بھی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لوگوں نے، پر حسین بن کے دکھائے کوئی تمہیں جانوں، حسین بن کے دکھائے کوئی تمہیں جانوں، خوشی سے گھر کو لٹائے کوئی تمہیں جانوں۔ وہ حسین جب مدینے کو چھوڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا، وہ حسین جب نالا کے دین کی خاطر امتحان دینے کے لیے تیار ہو رہا تھا، تو آج اگر ایک حاجی مدینہ چھوڑ کر جاتا ہے، یہ مہینہ بھی وہی چل رہا ہے جس مہینے میں لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد وہاں ارکان حج ادا کرتے ہیں، پھر نبی کی محبت کا ثبوت دیتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، یہ کے بعد دیگرے کام کرنے کے بعد پھر جب رخصتی کا عالم ہوتا ہے نا، جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کا عالم بھی کچھ عجیب ہوتا ہے، کوئی گنبد کی طرف دیکھتا ہے، کوئی جالی کی طرف دیکھتا ہے، کوئی باغوں کی طرف دیکھتا ہے، کوئی میدان کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس حاجی سے پوچھا جائے کہ تیرا عالم کیا ہے، تو کیوں بار بار پلٹ کر مڑ کر مدینے کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تو علامہ سید خواجہ مصباح المراد کے وہ شعر کو دہراتا ہوا نظر آتا ہے کہ مدینے سے بچھڑ کر یوں لگا کے، مدینے سے بچھڑ کر یوں لگا کے جیسے دل کی میت ہو گئی۔ عام حاجی کا یہ عالم ہے کہ جس کا گھر ہو مدینہ، جس کے کھیلنے کی جگہ ہو مدینہ، جس کے لباس بدلنے کا آنگن ہو مدینہ، جہاں علی نے انگلیاں پکڑا کر جس حسین کو چلنا سکھایا وہ راستہ ہو مدینہ، جہاں فاطمہ نے لوریاں سلائی حسین کو وہ گھر ہے مدینہ، جہاں فرشتوں نے آ کر حسین کا جھولا جھلایا وہ دہلیز ہے مدینہ۔ حسین کو وہ مدینہ چھوڑتے ہوئے کیسا لگا ہوگا؟ اس منظر کی طرف چلتے ہیں، حسین کا درد زندگی میں رکھیں اور آج کل جانے والے حاجیوں کی زندگی کا درد بھی نگاہ میں رکھیں اور شعر سماعت کریں، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سوئے جنت کون جائے، شہر بطحا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، شہر بطحا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، شہر بطحا چھوڑ کر،
دنیا چھوڑ کر، وہی کہتے ہیں جاؤ گے دل کی بستی اور ارمانوں کی دنیا چھوڑ کر، آئے کیوں آئے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ کر، آئے کیوں آئے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے شہر بطحا چھوڑ کر۔ بہت قیمتی شعر ہے حسینی کا، دل تڑپ جائے گا الحمدللہ۔ تو کہا تھا نا کہ حسین مدینے سے جب جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں کہ نانا کا نام زندہ رہے، نانا کی شان زندہ رہے، نانا کا دین زندہ رہے۔ کیوں نہ جاتے حسین؟ جب نبی بھی حسین کو دیکھنے کے بعد مدینے میں اتنا بڑا کام کر دیا کرتے تھے تو حسین کیسے پیچھے رہتے؟ وہ کون سا کام تھا؟ انشاءاللہ میں شعر کے ذریعہ پہنچا رہا ہوں، محبت سے کہیے گا سبحان اللہ۔ آئے کیوں لوٹے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ کر، تھی اگر چاہت نہ دل میں زہرا کے لالوں کی تو، بہت قیمتی شعر ہے، تھی اگر چاہت نہ دل میں زہرا کے لالوں کی تو، میں شعر دے رہا ہوں فیصلہ آپ کیجئے گا، تھی اگر چاہت نہ دل میں زہرا کے لالوں کی تو، کیوں اترتے تھے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر، کیوں اترتے تھے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر، ہوا ہے دوبارہ محبت سے کہیے گا سبحان اللہ۔ ہائے کیوں لوٹے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ کر، تھی اگر دل میں نہ چاہت زہرا کے لالوں کی تو، محبت سے کہیے گا سبحان اللہ۔ تھی اگر دل میں نہ چاہت فاطمہ کے لالوں کی تو، کیوں اترتے تھے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر، کیوں اترتے تھے نبی منبر سے خطبہ چھوڑ کر، ہائے کیوں لوٹے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ کر۔ دولت سب کچھ نہیں ہے، پیسہ سب کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی چیز ہے اخلاق، سب سے بڑی چیز ہے محبت، سب سے بڑی چیز ہے اتباع، سب سے بڑی چیز ہے اقتداء، جو اللہ کے نبی کے دور میں قائم و دائم رہی۔ اللہ کے نبی کے دور کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا، وہ قائم و دائم رہی۔ تابعین تابعین کا دور آیا اور میں آج تک بھی باقی ہے، لیکن ہم اور آپ اس چیز سے بہت دور چلے گئے۔ آج ہمیں اور آپ کو بستی میں کوئی اگر ہمارا عزیز ہے لیکن وہ اپنے
مالی حالات سے تھوڑا قریب ہے، ذہن نشین کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ اگر ہمارا کوئی عزیز ہے اور وہ پیسے میں تھوڑا غریب ہے، ہمیں بلائے اپنے یہاں کوئی بات چیت ہو، اس کے یہاں کوئی کار ویوہار ہو، ہمیں بلائے، تو ہم اتنے بڑے خود میں انٹیلیجنٹ بن جایا کرتے ہیں کہ ایک بار میں کہنے سے نہیں آتے، وہ بیچارہ دوبارہ بھیجا کرتا ہے کسی کو، پھر خود آیا کرتا ہے۔ ہمارا بار بار کہلانے کا یہ اخلاق بن گیا، ہماری مشیت ہماری مرضی بن گئی، ہمارا کردار بن گیا۔ لیکن نبی کے دور میں ماحول کیا تھا وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، شعر کے ہی ساتھ محبت کے ساتھ کہیے گا سبحان اللہ۔ آئے کیوں لوٹے گئے تھے ہم شہر مدینہ چھوڑ کر، ان صحابہ کے میندہ سے قناعت پر فدا، ان صحابہ کے میندہ سے قناعت پر فدا، جو کہہ دیا نبی نے وہ کہہ دیا، ایسی عقیدت تھی، ایسی محبت تھی، ایسی نسبت تھی ان لوگوں کو۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس دور میں عقیدت کا جائزہ لیں۔ تاریخ بتلاتی میرے پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجمع کے اندر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی باز فرما رہے ہیں، لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، اے لوگوں یہ صحیح ہے، ایسا کیا کرو، یہ غلط ہے، ایسا چھوڑ دیا کرو۔ تاریخ بتلاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز یعنی صحابہ کرام میں گونج رہی تھی تو ایک آنے والے نے یہ دیکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا میرے پیچھے پیچھے عمر ابن خطاب آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دیجیے گا۔ عمر مجمع کے قریب آئے، اندازے قناعت کس کو کہتے ہیں اور یعنی کہ یقین کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، اس شعر کے ذریعہ سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیز۔ عمر فاروق اعظم اللہ کے نبی کے قریب آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا، عمر فاروق اعظم سے مسکرا کر کہا ہے عمر زمین پر بڑا تیزی کے ساتھ میں چل رہا ہے، زمین پر بڑا بھاری بھاری طریقے سے قدم رکھ رہا ہے، وہ وقت یاد کر کے تجھے ایک دن اسی زمین کے اندر جانا ہے، نہ وہاں تیرا باپ ہوگا، نہ تیرا بھائی ہوگا، نہ تیرا بیٹا ہوگا، نہ تیری ماں ہوگی، نہ تیری بیٹیاں ہوں گی، نہ تیری بیوی ہوگی، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ عزیز و اقاربہ، کوئی تیرا وہاں موجود نہیں ہوگا۔ اے عمر فاروق اعظم اس وقت کیا کرے گا تو، جب تیرے پاس زمین کو چیرتے ہوئے لمبے لمبے دانتوں والے یعنی موٹی موٹی آنکھوں والے اور کالی کالی زلفوں والے زمین کو چیرتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، آنے کے بعد تیرا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑ کر اٹھا کر کہیں گے وہ سو رہا ہے اور ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں تجھ سے بات کرنی ہے، ہمیں تجھ سے سوالات کرنے ہیں۔ اے عمر وہ منظر یاد کر، اس منظر کو یاد کرنے کے بعد میں کچھ تجھے محسوس ہو تو بتانا۔ عمر فاروق اعظم نے اتنا سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہیں تھیں، نگاہوں کو ہٹایا، زمین پہ دیکھ کر یعنی کہ سکتے کے عالم میں آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام بھی خاموش ہو گئے کہ نہ جانے اللہ کے نبی نے عمر کے لیے اتنی بڑی بات کہی ہے، نہ جانے کیا ہوگا، عمر اس کا کیا جواب دیں گے، عمر بڑی سوچ کر بولیں گے یا سمجھ کر بولیں گے۔ عمر فاروق اعظم کچھ دیر خاموش رہے، نہ اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی آواز ہوتی ہے، نہ عمر فاروق اعظم کی طرف سے کوئی آواز ہوتی ہے، تمام صحابہ کرام بھی خاموش ہیں۔ تاریخ بتلاتی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں، سناٹے کا عالم ہے، سناٹے کو توڑتے ہوئے، خاموشی کو یعنی دور کرتے ہوئے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امین ہیں، آپ کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھ جاتے ہیں، آپ صادق ہیں، یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، آپ نے جو کہا ہے وہ ہوگا۔ پر یا رسول اللہ عمر کو اتنا بتا دیجئے گا کہ جس طرح آج دنیا میں آپ عمر کے ساتھ ہو، کیا بعد مرنے کی قبر میں بھی اسی طرح عمر کے ساتھ رہو گے؟ یا رسول اللہ صرف اتنا بتا دیجئے گا کہ جس طرح آج آپ دنیا میں عمر فاروق کے ساتھ ہو، یا رسول اللہ کے بعد مرنے کے قبر میں بھی اسی طرح عمر کے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی ذہانت کو سلام کیا، محبت کے ساتھ مسکرا کر اللہ کے نبی نے کہا عمر جس طرح محمد تیرے ساتھ دنیا میں ہے، بعد وصال محمد اسی طرح تیرے قبر میں بھی ساتھ رہے گا۔ تو عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے، آنے دو آنے والوں کو جو ہوگا دیکھا جائے۔ ان صحابہ کے میں اندازے قناعت کے سلام ایک ایک بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ آگے چلو میرے پیارو، تاریخ بدلاتی بعد وصال عمر، عمر کے وصال کے بعد، عمر کے انتقال کے
بعد تاریخ बतलाती है, अब्दुल्लाह इब्न उमर का बयान है, आपके बेटे बयान करते कि मेरा पापा जब दुनिया से चला गया, एक दिन मेरा पापा मेरे ख्वाब में आया, आने के बाद मुझको अपना दीदार दिया। बेटा कहता है मैंने बाप के करीब बैठकर पूछा, ए पापा ये तो बताओ जो नबी ने कहा था क्या वो मामला हुआ था? उमर फारूक आज़म ने ख्वाब के अंदर अपने बेटे से मुस्कुरा कर कहा, नबी सादिक है, जो कहते हैं वो होता है बेटा, जो जो नबी ने कहा था वो कब्र में समंदर पेश आया था, सब कुछ हुआ था, जो नबी ने कहा था वो सच कहा था। आपके बेटे ने कहा बताओ बाबा आगे क्या हुआ? उमर कहते बेटा होना क्या था, मेरे पास दो काले शख्स आए, जमीन को चीरते हुए, जमीन को फाड़ते हुए, लंबे लंबे दांत थे, लंबे लंबे बाल थे, काली काली आंखें थी, आंखों से आग बरस रही थी, मुझको शाना पकड़ कर जैसा नबी ने कहा था वैसे ही झिझोड़ कर उठाया। उठाने के बाद मुझसे सवाल किया, मन रब्बो का तेरा रब कौन है? कहा बेटा दूसरा सवाल किया कि माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? कहा तीसरा सवाल जब नबी के बारे में कहा तो नबियों का नबी वहां मौजूद था, मैंने किसी सवाल का जवाब ना दिया। ओए बेटा मेरी निगाह जब नबियों के नबी के चेहरे पर पहुंची, फरिश्तों ने मुझसे कहा मन रब्बो का तेरा रब कौन है? ऐ बेटा तो तेरे बाप ने जवाब दिया माँ रब्बुकुमा। फरिश्तों उमर से पूछ रहे हो उमर का रब कौन है? माँ रब्बुकुमा, पहले तुम दोनों बताओ तुम्हारा रब कौन है? उमर ने उल्टा सवाल कर दिया। एक दूसरा फरिश्ता दूसरे से कहता है, तारीख के अल्फाज़ में हालांकि जानते थे वो अपनी तरफ से फरिश्ते आए थे, एक फरिश्ता दूसरे से कहता है अय्युहर रजुल, ये आदमी कौन है? एक फरिश्ता दूसरे से कहता है अय्युहर रजुल, ये आदमी कौन है? दूसरा कहता है तू नहीं जानता का तू बता। तो दूसरा कहता है ये जो लेटा है, जो बैठा है, ये जो सवाल पर सवाल कर रहा है, ये उमर इब्न खत्ताब यानी कि रज़ी अल्लाह तआला है। अल्लाह के नबी के बाद सिद्दीक़ अकबर खलीफा हुए, सिद्दीक़ अकबर के बाद जो खलीफा हुआ ये वही खलीफा मोहम्मद है। कहा इसको नबी ने चुना था, कहा नबी की शरीयत को चलाने के लिए रब की मर्जी थी इसको चुना जाए। तो दूसरा फरिश्ता ये कहता है अरे जब नबी की शरीयत के करीब है, नबी इसके करीब है, यानी ये दीन मुस्तफा ने इसको चलाया, तो तेरी और मेरी क्या मजाल है इससे सवाल करे? छोड़, रब की बारगाह में चलते हैं, इसको छोड़ दे, ये जाने ये इसका खुदा। उन्होंने सबको छोड़ दिया दुनिया में नबी की खातिर, तो नबी की वो जात है। आज हम दुनिया में नबी की खातिर सब छोड़ कर देखें, मेरा नबी दुनिया कब्र और हश्र जन्नत में किसी जगह नहीं छोड़, हर जगह रहबरी करेगा। शेर सुनिएगा मोहब्बत के साथ में, सुभान अल्लाह। आए क्यों लौट गए थे हम शहरे मदीना छोड़ कर, उन सहाबा के मैं अंदाज़े क़नाअत पर फिदा, उन सहाबा के मैं अंदाज़े क़नाअत पर फिदा, उन सहाबा के मैं अंदाज़े क़नाअत पर फिदा, उनकी चौखट पर जो आ बैठे थे क्या क्या छोड़ कर, उनकी चौखट पर जो आ बैठे थे क्या क्या छोड़ कर, उनकी चौखट पर जो आ बैठे थे क्या क्या छोड़ कर। नबियों के नबी की शान हम जैसे गुनाहगार खताकार सियाकार क्या बयान करेंगे? ये वो नबी है जिसका कलमा बेज़बान पत्थरों ने भी पढ़ा है, ये वो नबी है जिसकी नबूवत का दावा मुर्दा जानवरों ने भी किया है। आओ चलते हैं नबी की बारगाह में। मेरे प्यारे नबियों के नबी का दौर है, एक कबीले के 1000 आदमी जो कुफ्फार थे, जो काफिर थे, जो मुसलमान नहीं थे, जो मुशरिक थे, अल्लाह के नबी के नाम से बेचिड़ थी। उन्होंने क्या काम किया? नबी को जंगल में आते देखा, आने के बाद कहते हैं प्यारे सुन मोहम्मद,
याद आ रहा है। आज मोहम्मद अच्छे मौके से फंसा है, आज मोहम्मद के साथ ना कोई दूसरा है, आज मोहम्मद के साथ ना कोई तीसरा है, आज मोहम्मद अकेला है। आज हमारा हजारों का लश्कर है, आज चलो मोहम्मद का मुकाबला करेंगे, आज चलो मोहम्मद का सामना करेंगे, आज चलो मोहम्मद से रिसालत की गवाही मांगेंगे, आज चलो मोहम्मद के रसूल होने का दावा और दलील मांगेंगे, आज चलो मोहम्मद से पूछेंगे कि तू कौन है, आज मोहम्मद से पूछेंगे कि तेरा काम क्या है। उन हजारों ने ये मिशन बनाया, नबी के करीब आए, आने के बाद में अल्लाह के नबी के करीब आकर अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरे। अल्लाह के नबी के करीब यानी कि एक मुर्दा कोह को लेकर आए थे। जो कोह होता है जानवर, हम और आप जानते हैं ना, वो कोह लेकर आए थे नबी की बारगाह में। मुर्दा को लाकर नबी के कदमों के करीब में डाल दी। डालने के बाद एक हजार काफिर आए, आने के बाद कहते मोहम्मद हमने सुना है तुम अल्लाह के नबी हो। आप कहते फीह ला शक्का, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हमने सुना है कि तुम कलमा पढ़ाते हो। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ बेशक। कहा तुम खुदा को एक बताते हो। कहा फीह ला शक्का। अल्लाह के नबी से तरह तरह के सवाल करने लगे। अल्लाह के नबी ने सवाल का जवाब दिया। बादल अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कहना क्या चाहते हो, मर्जी क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम किस लिए 1000 आदमी आए हो और कतार दर कतार खड़े हुए हो। अल्लाह के नबी की बारगाह में उस लश्कर का जो सालार था, काफिरों का जो सरदार था, वो कहता है मोहम्मद अगर हम यानी कि तुमसे कुछ बात कहे तो मानोगे। अल्लाह के नबी ने कहा इतनी क्यों पूछ रहे हो, आगे क्या पूछोगे। कहा ठीक है हमें तो यकीन हो गया, लेकिन यकीन होने के लिए कोई पुख्ता दलील चाहिए, आप दोगे। अल्लाह के नबी ने कहा पूछ क्या पूछ रहा है। वो काफिर कहता है ये जो आपके पैरों के करीब में मुर्दा गो पड़ी है, अगर ये आपको नबी तस्लीम कर लेगी, अगर ये आपका कलमा पढ़ लेगी, अगर ये आवाज दे देगी तो हम भी आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के नबी ने दुआ की, या रब्बल आलमीन आज तेरे दीन की हिफाजत के लिए मोहम्मद दुआ कर रहा है, आज तेरी वहदानियत का सबूत दिलाना है, आज तेरी वहदानियत इन लोगों की ज़बान से अदा कराना है। ऐ मौला मोहम्मद को साबित कदमी अता फरमा, ऐ मौला मोहम्मद की मदद फरमा। अल्लाह के नबी ने रब से दुआ की, उधर से हुक्म रब चलता है ओए कबीर जा, आज मेरे महबूब का 1000 लोगों के सामने मुकाबला है, आज 1000 लोग मेरे नबी के सामने खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने उधर दुआ की, उधर से यानी रब का हुक्म चलता है। जिब्रील आए, आने के बाद अल्लाह के नबी से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह को आवाज दीजिएगा, हुक्म खुदा है। अल्लाह के नबी ने काफिरों से कहा हाँ तुम जो कह रहे थे अपनी बात पर अकल हो, अपनी बात पर टिके हो। तमाम ने कहा हाँ लब्बैक हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। अल्लाह के नबी ने कहो की तरफ इशारा किया, कहो को आवाज दी ओए जानवर, ओए गो, आज मोहम्मद तुझसे पूछेगा जो जो उसका जवाब देना। आपने इरशाद फरमाया बता मैं अल्लाह का नबी हूं या नहीं हूं, बता मैं कलमा लेकर आया हूं नहीं आया हूं, बता मैं कुरान लेकर आया हूं नहीं लाया हूं, बता अल्लाह एक है या नहीं है। इतने जुमले दोहराने के बाद अल्लाह के नबी ने बहू की तरफ इशारा किया। तारीख बतलाती है हुक्म रब से मुर्दा को हमें जान आती है, अल्लाह आवाज अता करता है। जब उसको बोलने की ताकत दे दी तो हाथों को जोड़कर आगे के पंजों को समेट कर गर्दन को उठाकर नबी की तरफ देखकर कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे नबी की शहादत का जब उन लोगों को ये ऐलान मिलता है तमाम अपने घोड़ों से दूर हो जाते हैं, हथियार छूट जाते हैं, नबी की बारगाह में आए। अल्लाह के नबी की बारगाह में झुक गए, झुककर अर्ज करते या रसूलल्लाह मान गए आप सादिक हैं, मान गए हम आप अमीन हैं। अल्लाह के नबी ने कहा आगे क्या करना है, एक जबान होकर हजारों बोलते हैं या रसूलल्लाह अब करना ही क्या है। जब तक बेचैन थे कोई पूछता न था, अलग तक बोलो सुभान अल्लाह। अब करना क्या है नबी, जब तक बेचैन थे कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल कर हो गए मुसलमान। बाबर था, कुव्वत थी, ताकत सब कुछ मेरे नबी के पास था। दीन अगर मोहब्बत से फैला, नबी ने मोहब्बत से फैलाया। दीन अगर तलवार की जरूरत पड़ी, नबी ने तलवार को उठाया। अगर कहीं पर कुश्तियों की जरूरत पड़ी, मेरे नबी ने कुश्तियों से दीन को फैलाया है। रुकाना भी रुकाना पहलवान कौन नहीं जानता, अपने वक्त का बहुत बड़ा सूरमा था, जिसने किसी दंगल में अपनी पुश्त को जमीन पर लगे नहीं देखा। अल्लाह के नबी जंगल में बकरियां चरा रहे थे, वो भी पहुंच जाता है अपनी बकरियों को लेकर। अल्लाह के नबी से कहता मोहम्मद मेरा नाम जानता है। अल्लाह के नबी ने कहा जानता हूं। क्या मेरा घर जानता है? अल्लाह के नबी ने कहा जानता हूं। क्या मेरे बाप का नाम जानता है? कहा जानता हूं। तो रुकाना का बेटा रुकाना है ना? कहा हाँ मोहम्मद जानता तो है। कहा मेरा बाप पहलवान था मालूम है?
اللہ کے نبی نے کہا मालूम है, कहा मैं पहलवान हूँ मालूम है, कहा अल्लाह के नबी ने कहा कहना क्या चाहता, कहा मोहम्मद आज तेरी और मेरी कुश्ती होगी। क्या कहता हूँ, आज तेरी और मेरी कुश्ती होगी। अल्लाह के नबी ने कहा फिर, कहा मोहम्मद अगर तू मुझे गिरा देगा, अगर तू मुझे गिरा देगा तो मैं तुझको 100 बकरियां इनाम में दे दूंगा, 100 बकरियां इनाम में दे दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है। मौला अली मौजूद थे, अल्लाह के नबी ने इतना अल्लाह के नबी से अर्ज करते हैं, मौला अली या रसूल अल्लाह मैं जाऊं? कहा नहीं अली, रुकाना मोहम्मद से लड़ने का ख्वाहिशमंद है, बोलो सुभान अल्लाह। रुकाना मोहम्मद से लड़ने का ख्वाहिशमंद है। अली इब्न अबी तालिब तू मत जा, मोहम्मद जाएगा। बकरियां अली को सौंपी और रुकाना ने भी कहा अल्लाह के नबी के साथ जो भी लोग थे, तो मेरी बकरी को देख के लेना, मैं मोहम्मद से कुश्ती लड़ूंगा। कहा ठीक है। अब अल्लाह के नबी की बकरियां भी रखाई जा रही हैं और एक काफिर की बकरियां भी। अखलाक देखिएगा, अपना माल भी रखाया जा रहा है और एक दुश्मन का माल भी रखाया जा रहा है। उधर दोनों जाते हैं, सरकार गए, रुकाना गया। अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ा वो, अल्लाह के नबी ने एक लम्हे में चित कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। वक्त का मैं विस्तार से बताता, अल्लाह के नबी ने एक लम्हे में चित कर दिया। अल्लाह के नबी ने उठकर कहा कोई ख्वाहिश है, कहा मोहम्मद दोबारा होगी कुश्ती। कहा क्यों? कहा मेरे माबूद मुझसे नाराज थे, वादे के मुताबिक 100 बकरियां या 50 बकरियां नबी को दे दी। दोबारा लड़ा, अल्लाह के नबी ने फिर पछाड़ दिया, कहा मोहम्मद एक बार और होगी। ठीक है। तीसरी मर्तबा लड़ा, अल्लाह के नबी ने फिर पछाड़ दिया। दीन हर तरह नबी ने फैलाया है, तीसरी मर्तबा भी पछाड़ दिया। 300 बकरियां नबी की तरफ दे दी, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो जाने लगा तो अल्लाह के नबी ने आवाज दी करीब आ, और आकर कहता है क्या बात है, क्यों बुलाया? अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी बकरियां लाया है वो तुझको बहुत बहुत टोकेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ऐसा कर मोहम्मद तेरी बकरियों का भूखा नहीं है, तेरा गुरूर जो था वो गुरूर अल्लाह ने तुझको दिखा दिया कि तू कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर नहीं है। ये मोहम्मद तेरी 300 बकरियां वापस करता है, ले जा, बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नबी ने इधर बकरियां वापस की, उधर बादहुल शरीफ ने उसके दिल के अंदर जो खलश थी दूर फरमा के मोहम्मद को दिल दे बैठा। वापस नबी ने बकरियां की, वो करीब आया, तो आपकी हो गई। अल्लाह के नबी ने कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं मोहम्मद ये आपकी है। अल्लाह के नबी ने कहा ले ले, मोहम्मद तुझे खुशी से दे रहा है। अल्लाह के नबी के ये अखलाक देखा, करीब आया, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अरे ये ताकत तो फना हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। मार गया मोहम्मद, तेरे पास जिस्मानी ताकत के साथ साथ अखलाकी ताकत का हुनर दे दिया तुझे, जिंदगी दे दी तुझे, तेरी अमानत है, तू जान क्या करेगा। अल्लाह के नबी का क्या सोच रहा था? कुछ नहीं या रसूल अल्लाह। अभी ये मोहम्मद कह रहा था, अब करीब आया तो कहा या रसूल अल्लाह, जुमले बदल गए। अल्लाह के नबी का कुछ देर है, कहा देर नहीं तुरा, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। ये दीन की बात चल रही है, किसकी? दीन की। दीन ऐसे ही नहीं मिलता मेरे भाई। दीन हासिल करने के लिए, दीन को लेने के लिए, इल्म दीन सीखने के लिए गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरिया के किनारे जाकर नमक घास पर लगा कर घास को खा कर गुजारा किया। पहले नहीं जानते, उसे इंशाअल्लाह बताएंगे। बुनियादुल तालिबीन जो गौसे आजम ने लिखी है किताब, उसके अंदर लिखा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से कि इल्म की अजमत क्या है, बरकत क्या है, इल्म कैसे हासिल होता है। एक दुनियावी बात बताऊं मैं आपको, 1 मिनट का वक्त है मेरे पास, नाराज मत होना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आप इल्म दीन से अलग हटकर, इल्म दीन से अलग हटकर कोई भी वीआईपी शख्स हो, कोई भी वीआईपी हो, मुझे डिग्रियां मालूम नहीं है, एलएलबी होती है, पीएचडी होती है, पता नहीं कौन सी डिग्रियां होती हैं, इंटर जो भी हो, वो आप जानो कौन सी डिग्रियां होती हैं। आप ये बताओ, अभी आपने जीती जागती अपनी आंखों से ये जिंदगी का मार्का देखा कि अभी लॉकडाउन गुजरा नहीं गुजरा? अच्छा पढ़ा लिखा, कांधे पर ईंटें और सर पर फावड़ा या पल्ला रखा हुआ नजर आया? नहीं आया? मजाक से लौट के बात चल रही है, ताकि आप समझ लें, जहन में डाल लें कि इल्म दीन की अजमत क्या है। आपने देखा बड़ा डिग्री वाला लाइन में खड़ा, कहीं नरेगा में काम मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, कहीं काम मिल जाए, लेकिन ये बताओ एक मदरसे का पढ़ने वाला तालिबे इल्म ही क्यों ना सही, इमाम की तो बहुत दूर की बात है, पढ़े लिखे तबके में किसी मौलाना को आपने, किसी हाफिज को आपने देखा इस लॉकडाउन में किसी की यहाँ मजदूरी करने के लिए एक दिन भी गया हो?
ईमानदारी से बताना होगा। ये इल्म की वैल्यू नहीं तो और क्या है, बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में अल्लाह कहता है तू मुझसे जुड़ को मेरा जिक्र तो कर, तुझे ऐसी ऐसी जगह से तुझे ऐसी ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाऊंगा तू गुमान भी नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है मुकम्मल तरीके से कमेटी आपके साथ ये लगा हुआ है, जैसे आप चाहो वैसे आपका खादिम जब तक मौजूद है आपके बच्चों को पढ़ाएगा। छोटे बच्चे हों, छोटी बच्ची हों या बड़े बच्चे हों, बड़ी बच्चियां हों, बेफिक्र भेजिएगा इंशाअल्लाह। यहाँ मुकम्मल तरीके से दर्जाए हिफ्ज हो या आलिमा या आलिम का कोर्स हो, जितना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ये रहेगी उससे एक गुना आपके बच्चों को ज्यादा देने की कोशिश करो। आप भेजिएगा, रात भर कहोगे रात भर पढ़ाऊंगा, दिन भर कहोगे दिन भर पढ़ाऊंगा, बस वादा ये है आप अगर बच्चा भेजो तो भरोसे पर भेजना, बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह वो काम करो, वरना कब तक आप मदार मस्जिद में, नूरी मस्जिद में, मदीना मस्जिद में, जामा मस्जिद में बच्चों को उर्दू कुरान शरीफ पढ़ाकर बस इसी पर लगाए रहोगे। आगे भी कुछ सोचा या नहीं? सोचो, भी वक्त है। जैसे हो, आलिम का कोर्स हो या मुकम्मल हिफ्ज का कोर्स हो, बच्चियां अगर चाहें तो हाफिजा बने या आलिमा बने, आप यहाँ भेजिएगा इंशाअल्लाह। कमेटी का साथ है, जैसा होगा वैसा आपको जवाब दे दिया जाएगा। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम के बाल बच्चों को इल्म दीन की दौलत से मालामाल फरमाए। जैसे हो वैसे